जय जय मुक्तिमंत्र सत्याश्रम जय मुक्तिमंत्र सत्याश्रम यूट्यूब चैनल समस्त दर्शक बंधु आपण मान उद्देश्य गोटे आज मजा कथा कहवाक जाऊँच मुलजी प्रधान आम बरगढ़ प्रवक्ता परिषद सभापति सत्य कौन आखि जहाँ देखे ताहा मध्य बेले बेले मिछ हो जाए एवं आखि देखी नथिबा कथा मध्य मनीष कहे ताहा सत्य हो जाए। तेणु वास्तव सत्य कौन से उपनिषेदर गोटे गल्प माध्यम आपण मानक बुझेदेवे जहाँ अति सुंदर गल्प एवं ता भितर निश्चित मनीष पाई शिखिबापाई जानिबापाई निजर गभीर चिंतन कले तार मर्मार्थ आपण माने बुझीपारे। मुलजी महाराज ताकू अति सहज सरल भाव में टिके व्याख्या करी जनसाधारण को गल्प माध्यम बुझे दिंतु सत्य कौन। सत्य सब बेले सारा पृथ्वी भितर सत्यर संधान रही एवं सत्य रही सत्य रही एवं भविष्य भी रही कौन सन्देह नहीं। ये अवसर में आपण मानक आम गोटे कथा कहवाक जाऊँ जहाँ ये जो आमर शरीर भीतर जो पंच ज्ञानेन्द्रिय अच्छी ये ज्ञानेन्द्रियर भूमिका कौन। ज्ञानेन्द्रियर भूमिका होची देखिबा सुनिबा कहिबा एवं सुंघिबा एवं स्पर्श करिबा ए पंच ज्ञानेन्द्रियर माध्यम रे यार जो महात्म्य अच्छी ताकू जणाइबा निमंते गोटे ग्रंथकार ताकू ए संबंध रे वर्णन करचंती आमे आपणकर पाखरे ता वर्णन करछु। सुधीरभुक्त आपण माने ताकू भल भाव में शुणिले तार सारांशटा निजर हृदय भीतर को पशाई पारे बा ग्रहण करें। एक समय जड़े मरअठा व्यवसायी गोटे घोड़ा हजाईदेला गोटे घोड़ा हजाईदेला से एणे तेणे खोजुची खोजु 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 बहुत रास्ता अतिक्रम कला परे किछि दूर चलीगला बाद तापर देखिला जे बाटरे आगरे 4 जन लोक आसुचंती। तबे से 4 जन लोकों को पचारिला अरे भाई मोर घोड़ाटे हजि जाइए आपण मैंने से घोड़ाटा को देखिंट कि से मैंने कहले ना आम घोड़ा तो देखी ना किंतु घोड़ाटा नाली अच्छी कि गोटे पंडित से भीतर कहला घोड़ाटा कौन नाली अच्छी कि तापर मोर हाटा कहला हाँ नाली तो निश्चय अच्छी। तापर द्वितीय पंडित को कहले हुए तो ता बाम पाखर जो आँखीटा अच्छी ये तो नष्ट हो जाइए हाँ ये तो नष्ट हो जाइए। तापर तृतीय नंबर कहीगला जे ये जो घोड़ार लांजटा बणा लांज अच्छी माने लांजटा नहीं जेहेतु तार जंघ पाखरे कौन सी घात अच्छी जद्वारा कि माछी कामुड़ुवा कारण रक्त बहुची। तेणु हाँ ये तो निश्चिंत आपण मैंने निश्चय देखिंट। तापर 4 नंबर लोकटा कहीगला पंडित कहीगले जे ये जो घोड़ाटा अच्छी ताहार टापू शब्द दूर आम जानुछु जे निश्चय भाव में से ए लांजर बणा थे भी पूर्णांग प्रद गोटे घोड़ा अटे। तापर ए मराहटा चिंता कला बेले महाराज आप निश्चिंत भाव में घोड़ा को देखिंट एवं जानिछंती जेहेतु घोड़ार जो 4टी लक्षण ए 4टी लक्षण आप सब कहीगले तापर घोड़ा गला कुआड़े आपन कहतु ए 4 लोक कहले जे आम घोड़ा को देखी ना। अरे घोड़ा को देखी नहीं ताले तुम सब कथा कहल केमती तुम निश्चिंत भाव में घोड़ा को कौटी ना कौटी लोकईछ बा लुचेईछ। एणु से राजा पाक गला राजा पाक गला परे राजा तांको पचारिले कौन है ना एमती आम घोड़ाटा हजि जाइथिला आउर ए माने ए 4 जन व्यक्ति से घोड़ार सबू लक्षण कहउचंती अथच से माने कहउचंती मु घोड़ा देखी नाही आमे घोड़ा देखी नाही यही कारण मु आपन पाक आसी। तब राजा पचारे अरे तुम्हें जदि देखी नहीं ताहले तुम्हें जानिल केमती ए कथा तार जिज्ञासा न करी राजा अंध भाव में तांकु जेल दंड देला। जेल दंड देदेला पर से खुशी हेले आनंद हेले। तापर जो कटुआल आदि राजांकर अछंती से माने आसी राजा को रिपोर्ट देले जे महाराज से तो बहुत खुशी अछंती काली से माने दंड पाइबे सकाल रे किंतु बहुत खुशी अछंती। ताहले राजा मनरे सन्देह हैला राजा मनरे सन्देह हैला अरे से माने खुशी हेले केमती मु जहाँ दंड देवाई विचार करी से माने खुशी हेबे कहीं निश्चिंत आ भितर किसी रहस्य थिबो। एणु राजा ताकू 4 जन लोकंकु ताकू आनिले आसीगला परे तांको कहले तुम केमती जानिल जड़े कहला महाराज देखंतु यार गोटे आँखि
ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ବାମ ପାଖର ଆଖିରେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଇଛି, ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଘଷି ହେଇକି ମାଛି ମଶା ମାଛି କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଘଷି ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ତାର ଯେଉଁ ଲୋମ ଅଛି, ଏ ଲୋମ ଜାଗା ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଘୋଡ଼ାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଲ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଖି ତା ଫୁଟି ଯାଇଥିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆର ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାର ଲାଞ୍ଜଟା ବଣା, ଲାଞ୍ଜଟା କଟିଯାଇଛି। ଲାଞ୍ଜ ଯଦି ଲୋମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁଠି ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଘଉଡ଼େଇ ନଥିବା କାରଣରୁ ରକ୍ତ କାହିଁ କାହିଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପଡ଼ି ରହିଛି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବଣା ଲେଞ୍ଜିଆ ଅଛି। ତେଣୁ ମହାରାଜ ଆମେ ନ ଦେଖି ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ବଳରେ, ଅନୁଭବ ବଳରେ ଏହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ତାପରେ ରାଜା ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାହା ସେଇ ଚାରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କୁଳଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ। ଏ ହେଲା ନ ଦେଖି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାର୍ଗରେ ନ ଦେଖି ଏ ହେଲା ସତ୍ୟ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ବି ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ରାଜା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ଏଇ ରାଜଧାନୀରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଣୀକୁ କହିଲା, ଏ ରାଣୀ ତୁ ଯା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଏଠିକୁ ଆସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ତୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ତାର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବି ରାଣୀ ବିଚାର କଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝିଅ ଅଛି। ସେଇ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ରାଜା ବେଶରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ରାଜା ବେଶ କରି ତାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ନିଜର ପଲଙ୍କରେ ଶୁଆଇକିରି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ନିଜର ଝିଅ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଆଇବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି କାମ କରୁଥିଲା ଭିତରେ ଅନନ୍ତରମ୍ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ରାତିରେ ସେଇ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ଶୋଇଛି। ଏ କଥାଟା ରାଜା ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଏ କେବେ କେବେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌଣସି ପରପୁରୁଷର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ କରି ଶୋଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ହାଣିଦେବି। ଏ ବିଚାର କରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଣ୍ଟାରୁ ଖଣ୍ଡାଟ ବାହାର କରି ହାଣିବାକୁ ଆସିଛି, ରାଣୀ ତାର ହାତକୁ ଧରି ଦେଇଛି। କହିଲା, ରାଜା ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ତୁମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଝିଅକୁ ହିଁ, ତୁମରି ଝିଅକୁ ହିଁ ମୁଁ ରାଜା ବେଶ କରି ରଖିଛି। ଏ ତୁମର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଏ ତୁମର ହେଉଛି ଝିଅ। ତାପରେ ରାଜା ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏହି କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଯାହା ଆଖିରେ ଯାହା ରାଜା ଦେଖିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗରେ ଦେଖିବା କେତେକାଂଶରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନ ଦେଖିଥିଲା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଦ, ଏକ ପାଦ। ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ଧୂଆଁ ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ରହିଛି। ଏ ହେଲା ଅନୁଭବ ବିଦ୍ୟା। ସେହି ଅନୁଭବ ବିଦ୍ୟା ନିଜର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ହରି ଓମ୍।